दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत अंगदपुर स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री समीप झाड़ियों में बुधवार पाए गए 4 जिंदा बमों को गुरुवार निष्क्रिय किया गया। बमों को निष्क्रिय करने हेतु कोलकाता से विशेष बम निरोधक दस्ता की टीम को बुलाया गया था। निष्क्रिय करने के दौरान पुलिस की तैनाती भी की गई थी। मालूम हो कि बुधवार सुबह अंगदपुर रोड समीप वर्षों से बंद पड़ी शोभा इस्पात नामक फैक्ट्री के परित्यक्त स्थान में बम पाए जाने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी करते हुए बम स्क्वाड विभाग को सूचित किया था। ছিল চারটা, এর বেশি কিন্তু কোনো কমেন্টস আমি বলতে পারবো না। ঠিক আছে, আমাদের টোটালি প্রহিবিটেড আছে। হোম টেকনিশিয়ান হিসেবে আমি আর কিচ্ছু বলতে পারবো না। কতজনের টিম এসেছিলেন আজ এখানে? 4 জনের টিম এসেছে। নিষ্ক্রিয় করা ওই কি ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি, এটা ফরেনসিকে যাবে তারপর। এটা দিবে? হ্যাঁ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अपने 3 दिवसीय दौरे पर आसनसोल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी जगह जगह बैठक करने के साथ ही भाजपा पार्टी को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा पार्टी में जान डालने के उद्देश्य से भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी विगत मंगलवार आसनसोल पहुंचे थे। गुरुवार उन्होंने रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन घुरे भी उपस्थित रहे। दरअसल चुनाव से पहले भाजपा अपने हर एक संगठन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है ताकि इस बार भी आसनसोल लोकसभा क्षेत्र भाजपा के नाम हो सके। हालांकि अग्निमित्रा पाल का कहना है कि बंगाल की जनता सब कुछ जानती है, इसीलिए इस बार के लोकसभा उपचुनाव में भी जनता भाजपा को ही वोट देगी, क्योंकि बंगला नीजन मई के चाय। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज शराफ, सह सचिव तेज प्रताप सिंह, संपादक शुभम राउत, लालू शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। घर घर में पानी जल की व्यवस्था करने एवं विभिन्न योजनाओं में हो रही भ्रष्टाचार को रोकने की मांग को लेकर भाजपा की तरफ से छातना के दुबराजपुर मोड़ पर पथ अवरोध किया गया, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ भाजपा नेता जीवन चक्रवर्ती द्वारा किया गया। घंटा भर चलने वाले अवरोध के दौरान लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप छातना आईसी के द्वारा अवरोध उठाने की मांग की गई। आश्वासन नहीं मिलने तक अवरोध पर डटे रहे। मौके पर भाजपा नेता श्री चक्रवर्ती का कहना है कि इलाके के कुछ लोगों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि इलाके के लोगों को घर घर पेयजल की व्यवस्था की जाए एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए। श्री चक्रवर्ती का आरोप है कि सरकारी योजनाओं में धांधली हो रही है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। আজকে বাঁকাপাড়া পুকুরে একটা কাজ হচ্ছে, হাইকোর্টের নির্দেশে সেটা কাজ স্থগিত আছে। ভেস্টেড ল্যান্ড, সেখানে কোনো সরকার থেকে কোনো নিলাম করা হয়নি, এলাকার জনগণকে জানানো হয়নি। 1,42,58,000 টাকার কাজ, সেই কাজ যে ঠিকাদার কল্যাণ কুণ্ডু তিনি অবৈধভাবে করছেন কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে, এবং এলাকার মানুষের ধারণা আইসি ঠিকাদার এবং এখানকার স্থানীয় তৃণমূল ওই টাকা লুট করে নিচ্ছে। আমরা চাইছি কোর্টের নির্দেশে কাজ হোক, কিন্তু আজকে আমরা অবরোধ শান্তিপ্রিয়ভাবে অবরোধ করছিলাম। মানুষ অবরোধকে সমর্থন করেছে, কোনো যাত্রী বলেনি অবরোধ তুলে নিন। আইসি যে টাকা নিয়েছে তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন, তিনি নিজে জোর করে অবরোধ তুলেছেন। আমরা আজকে আবার লোহাগড় মোড়ে 4টার সময় অবরোধ করব এবং আমাদের এই এলাকায় ঘোষেরগা, ছাদনা 1, ছাদনা 2 মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জল হয়ে গেছে পাইপ লাইনের,
এখানে জল মানুষ পাচ্ছে না, জলের নাবিশ্বাস উঠছে। এই এলাকাগুলোতে যাতে তাড়াতাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হয়, এই জন্য আমরা অবরোধ করছি। অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় প্রশাসন, ঠিকাদার আর তৃণমূল। এলাকার মানুষের ধারণা আইসি সাহেব ওই টাকার সঙ্গে জড়িত। উনি গণতন্ত্রকে উল্লঙ্ঘ করলেন, উনি গণতন্ত্রকে উল্লঙ্ঘ করলেন, আইসিকে উল্লঙ্ঘ নয়, উনি পোশাকটাকে উল্লঙ্ঘ করলেন, তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজকেই 4টার সময় করবো লোহাগড় মোড়ে, আর 5 তারিখে আইন অমান্য করবো आईसी के ट्रांसफर का। मौके पर जिला तृणमूल कांग्रेस के सदस्य साधन बैनर्जी का कहना है कि भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। जो आरोप लगाए गए हैं उससे टीएमसी का कोई संपर्क नहीं, एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद भाजपा नेताओं एवं पुलिस के बीच तर्क वितर्क शुरू हो गया। बाद में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अवरोध उठा लिया गया। একজন তৃণমূলের নেতাকে নিয়ে একজন ঠিকাদার ওটার নির্দেশ অমান্য করে কাজ করছে। আমরা এই অবরোধ কর্মসূচিতে পরিষ্কারভাবে বলছি, কল্যাণ কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করতে হবে। কল্যাণ কুণ্ডু হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করছে। এসডিও কোর্টের নির্দেশ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 12 अप्रैल आसनसोल लोकसभा उपनिर्वाचन की तारीख तय की गई है एवं आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बॉलीवुड सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। उसी क्रम में गुरुवार को रानीगंज के 91 नंबर वार्ड गिरजापाड़ा इलाके स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय से एक चुनाव प्रचार रैली निकाली गई, जो पूरे इलाके की परिक्रमा कर गिरजापाड़ा रेल गेट के समक्ष आकर समाप्त हुई। रैली में मुख्य रूप से मौजूद रहे अशरफ खान, नियाज अहमद, बबलू मिर्जा, काजल साव एवं मानस चैटर्जी और तृणमूल के कई समर्थकगण। 12 এপ্রিল লাস্ট দিন, এই 12 এপ্রিল লাস্ট দিন, এই টিএমসি জিন্দাবাদ। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষের তৃণমূল কংগ্রেস লড়বে। ব্রিজের যে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস আছে, সেখান থেকে আজকে আমরা কাঠগাদা মোড় পর্যন্ত আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাজির সমর্থনে আমরা এখানে 1 নম্বর ওয়ার্ডে সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের নিয়ে আমরা মিছিল করি। মিছিলের মাধ্যমে কিভাবে প্রচার করছেন? মিছিলটার মাধ্যমে এটা তো জাস্ট স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু আমাদের ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিংও চালু আছে। মানুষকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি গিয়ে বলছি এবং মানুষকে আমরা কনভিন্স করছি। তো আশা করি আমরা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অঞ্চলে আমাদের 91 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা হিউজ পরিমাণে দেবো। জিনিসটা যে 2021-এ যখন লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন হয়, তখন যে দল পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতা আসার চিন্তাভাবনা করছিল, তারা একবারে একসঙ্গে প্রায় 294টা ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করতে পারেনি। আর আজকেও আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে যখন একটা উপনির্বাচন, সেখানেও ওদের কাছে ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট নেই বলে আজকে আসানসোল উত্তরের ক্যান্ডিডেটকে তাকে এখানে দিতে হয়েছে। এটা বিজেপির একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার আছে, আর বাকি কোনো কিছু না। এই র্যালিটা আমরা বললাম তো চার্চ, ওখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস আছে, ওখান থেকে আমরা কাঠগাদা পর্যন্ত আসছি। আপনার নাম হচ্ছে আশরাফ খান, আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नगर निगम चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व ने यह ऐलान किया था कि जो लोग भी तृणमूल कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जीतने के बाद पार्टी में पुनः वापस नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, जिला नेतृत्व में यह भी कहा गया था कि किसी अन्य दल के पार्षदों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं करवाया जाएगा। लेकिन चुनाव के 1 माह बीते नहीं कि तृणमूल कांग्रेस बेकफूट पर आ गई है। जिला नेतृत्व अपने ऐलान के विपरीत गुरुवार को कुल्टी विधानसभा के अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड के राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद जाकिर हुसैन और 67 नंबर वार्ड के निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाया। इसके लिए बाकायदा आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन और निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर वी शिवदासन दासू, विमानाचार्य समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ वी शिवदासन दासू ने भी कई बातें कही। तो দেখা গেল যে
কংগ্রেস ছেড়ে হ্যাঁ এবং নির্দলকে নিয়ে হ্যাঁ আজকে আপনারা জয়েন করেন, হ্যাঁ যেখানে আপনারা বাবা বলছে নির্দল প্রার্থীকে জয়েন করা যাবে না, হ্যাঁ, বাবা বলছে, সেখানে আপনারা জয়েন করেন, কি বলবেন? এই সামনে লোকসভা ইলেকশন আছে তো, লোকসভা ইলেকশন জিততে হবে, হার হাল জিততে হবে। জিতার জন্য যে পলিসি সামনে লেকে আসার দরকার ও করতে হবে, যে পলিসি মতে চলতে হবে। বিজেপি জয়েন করাবেন, সিপিএম জয়েন করাবেন, তৃণমূল কাউকে জয়েন না করাবে ও তো চলবে না। আগে ইলেকশন না থাকতাম তো কাউর দরকার পড়ে না। কোঅপারেশনতে এখন তৃণমূল কংগ্রেস 91 কাউন্সিলর আছে, কোঅপারেশনে कोई প্রবলেম হয় না। মगर সামনে লোকসভা ইলেকশন, আমাকে যে যে উইক জায়গা আছে ও জায়গা মেকআপ করার দরকার আছে। তাহলে নির্দলকে জয়েন করালেন? निर्दल बोले नहीं, वो भी तो पहले टीएमसी ছিল, টিকিট পাই নেই বলে নির্দলে দাঁড়িয়েছে, নির্দলে জিতে আসেছে। টিএমসি ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে লড়াই হয়েছে, ও ছাটবি আমার পাটবি আমার। আজকে তাহলে তিনি জয়েন করলেন। হ্যাঁ, আর কিছু লোক জয়েন্ট হবে তো। দেখা যাচ্ছে যে এখানে আপনার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে নির্দল প্রার্থীকে জয়েন করা যাবে नहीं, না। আমরা যে আমরা যে জয়েনিং করাচ্ছেন পার্টি ইনস্টিটিউশনে করাচ্ছেন, পার্টিকে জানিয়ে করাচ্ছেন। জেলা লেভেলে কাউর ক্ষমতা নেই কাউকে জয়েন করাবার, অলরেডি স্টেট নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে করছে। ঠিক আছে। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार टुम्पा चौधरी ने भी कई बातें कही। আমি দিদির হয়ে কাজ করতে চাই আর জনতার পাশে থাকতে চাই, জনতার সেবা করতে চাই। পাশে থাকার ইচ্ছা আছে, কাজ করব, ব্যাস, আর কিছু না। আমি 67 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, তৃণমূল জয়েন করলাম। আপনার নাম? টুম্পা চৌধুরী। বুঝলাম আপনি নির্দল ছেড়ে কেন? আমি দিদির হয়ে কাজ করতে চাই, ওই জন্য আমি আজকে তৃণমূল জয়েন করলাম, যে দিদির পাশে থেকে, দিদির থেকে কিছু শিখে আমি জনতার পাশে থাকতে চাই। তো আপনাকে ভোটে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, কি বলবেন? ওই জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম, ওইটা বক্তব্যটা আমার ভুল হয়েছিল, আমি উজ্জ্বলদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি নির্দল থেকে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? কেন নির্দল হয়ে কেন এসেছিলেন? আমি জনতার জন্য কাজ করতে চাই, ওই জন্য নির্দল হয়ে দাঁড়ালাম, জনতার পাশে দাঁড়াবো। এখন আপনি তৃণমূলে যোগ দিলেন, সেই সময় কি তৃণমূল নেতৃত্বদের আপনি অনুরোধ করেছেন যে আপনাকে আসনটা দিতে? না, সেরকম কিছু না, আমি আজ তৃণমূলে হয়েছি, ব্যাস। আমি এইটুকুই জানি যে মমতা দিদির হয়ে আমি কাজ করব, এর থেকে বেশি আর কিছু না। হ্যাঁ, না, কোনো ছাড়ার প্রশ্নই নেই, আমি কাজ করতে চাই তৃণমূলের হয়ে। তখন মনে পড়েনি ভোটে দাঁড়ানোর সময় তৃণমূলের হয়ে কাজ করার দরকার? दूसरी तरफ निर्दलीय पार्षद के शामिल होने से ब्लॉक अध्यक्ष नाराज। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को पार्टी में शामिल करवाने से भले ही जिला नेतृत्व प्रसन्न हो, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार टुम्पा चौधरी को पार्टी में शामिल करवाने से कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विमान आचार्य को रास नहीं आया। जिला नेतृत्व के इस कदम से वह काफी आहत हैं। पत्रकारों ने जब उनसे इस संदर्भ में सवाल पूछा तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कई बातें कही। আজকে যেটা কুলটি থেকে দুটো কাউন্সিলর এবং একজন চাঁদ বলে জয়েনিং করলো, তো এটা কি আপনার কি আপনি উপস্থিত ছিলেন না দেখলাম, এরকম আপনি কি জানেন না জয়েনিং? শুনুন, উইথাউট ব্লক প্রেসিডেন্ট ছাড়াই জয়েন করলে আমি কী করে জানবো? এক, আর দুই হচ্ছে আমি মনে স্পেশালি বলেছিলাম যে আমার এগেনস্টে চাঁদ খান লড়েছিল, ওকে লিয়েন না, এই জন্য আমি খুব দুঃখ পেলাম পার্টিতে। আমি আগামী দিনে চিন্তাভাবনা করবো কী করবো। পার্টি থেকে আপনি থাকবেন না? আমি আগামী দিনে চিন্তাভাবনা করবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आसनसोल लोकसभा केंद्र की तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में गुरुवार को आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी उपस्थित थे। इनके अलावा इस मौके पर प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, श्री रामपुर के सांसद कल्याण बैनर्जी, शिवदासन दासू एवं कई अन्य नेतागण
पूरा हॉल कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बातें कही, वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी ने भी कई बातें कही। और सभी पर यहाँ पर सब आप मेरे भाइयों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग मन की बात बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें अपने दिल से बात करनी चाहिए, दिल की बात करनी चाहिए। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पतिदेव जो हैं वो आदरणीय दीदी ने उनको आदेश भेजा कि आपको यहाँ पर आके आसनसोल में अपनी लड़ाई लड़नी है, और जो स्वाभिमान आपका जो वहाँ से आपको नहीं मिला या फिर ले लिया गया, वो स्वाभिमान मैं आपका यहाँ पर से आसनसोल से वापस दिलवाना चाहती हूँ, आपको वापस पार्लियामेंट में भेज के। अब दीदी ने बोला तो उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश बन गया, और हम सब आप लोगों के बीच में, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग आए आप लोगों के बीच में। जैसे कि आप जानते हैं कि दीदी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और हम लोग भी उनके बहुत कायल हैं कि उन्होंने इतना कुछ किया है हमारी बहनों के लिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि वो खुद एक महिला है और वो महिलाओं का दुख बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो काम जो करती हैं वो बिल्कुल टाइग्रेस की तरह काम करती हैं। और आप लोगों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए इससे, दीदी से, कि वो कितना अच्छा काम करके आज तक अपने आप को उन्होंने कितना अपने आप को प्रूव किया है। इसलिए उन्होंने अपने भाई जो मेरे हस्बैंड है दबंग भाई को बुला लिया आसनसोल और कहा कि आप यहाँ पर आके अपना लड़िए और जाइए पार्लियामेंट में। मैं आपको पार्लियामेंट के अंदर देखना चाहती हूँ, बाहर नहीं। 7 साल हो गए पार्लियामेंट के बाहर रहे हैं ये, इसलिए कि हारे नहीं थे वो पटना में, वो हराए गए थे, इज्जत नहीं। लोग सब डॉक्टर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं जानती हूँ आप लोग ज़्यादा खुश होते अगर मेरे पति यहाँ आपसे बात करते होते, लेकिन क्या है ना, बोलने के लिए हमारे घर में वही बोलते हैं, हम खामोश रहते हैं। लेकिन अब की बार जब कैंपेनिंग होता है हम उनको बोलते हैं अब हमको खामोश रहने के लिए मत बोलिए, अब हमें खामोश नहीं रहना है, हमें बोलना है और जीत के आना है। और आप लोगों का साथ मांगने हम लोग आसनसोल आए हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि दीदी ने अपने ट्वीट में डाल दिया कि मैंने आसनसोल की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने इनका नाम लेके कि मैंने उनको चुना है इस आसनसोल में आके जीत लड़ने के लिए, पार्लियामेंट्री सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए। তো মানে বিজেপি তো বারবার যে আরে ভাই আমি যাত্রার দল করি না, আমি তৃণমূল কংগ্রেসটা করি। তা এখানে ইলেকশন চলছে, আমাকে দেখবে না, কাকে দেখবে? সেটা কিভাবে ভোটে যে বৈতরণী 2 লক্ষ থেকে 2.5 লক্ষ ভোটে জিতবো। এখানে যারা কর্মীরা আছে, যারা লিডারশিপ আছে, বিধান এখানকার জেলা প্রেসিডেন্ট আছে, মলয় ঘটক আছে, দাসু আছে, সবাই মিলে একসঙ্গে জিতবো। আর শত্রুঘ্ন সিনহা ক্যান্ডিডেট ইজ ভেরি 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 ভালো। সেটা দেখছি আমি, ওটা তো দলের ব্যাপার, দলের বিভ্রান্ত দলে ওটা আলোচনা করতে হবে। কি হয়েছে ঘটনাটা, চিঠিটা নিয়ে? আরে চিঠি তো সব টিভিতেই দেখা যাচ্ছে, তোমাদের টিভিতে দেখা যাচ্ছে। যখন 18 লোকের মধ্যেখানে আমি সরিয়ে দেবো বলেছিলাম, তখন আশিস ব্যানার্জি আমার একটা রিকোয়েস্ট করেছিল, যেটা বলেছিলাম তাহলে লিখে দিতে হবে। তো আশিস ব্যানার্জি লিখে দিয়েছিল যে ওকে সরিয়েও না, পঞ্চায়েত পর্যন্ত রাখো। সেই চিঠিটা কী করে বেরিয়ে গেল আমি বুঝতে পারছি। তো এই যে বেরিয়ে যাওয়া আছে নিয়ে একটা তদন্ত করা হবে, সে দল চিন্তা করবে, দলের বসে চিন্তা ভাবনা। চিঠিটা তো এতদিন বেরোয়নি, এই ঘটনার পরে যে বেরোলো, এর মধ্যে কি কোনো আরও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই কোনো অংশ মনে করছেন? দেখুন, চিঠিটা বেরিয়েছে রামপুরহাট থেকে, কে বার করলো সেটা তো আমাদের ব্যাপার, সাংবাদিকদের ব্যাপার নয়। সাংবাদিকদের বলছিলেন যে লার্জার কনস্পিরেসি, এটাও তো পার্ট অফ দ্য লার্জার কনস্পিরেসি। হ্যাঁ, 100% ঠিক, কিন্তু এটা কী করে বেরোলো, কেন বেরোলো দেখছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज।